Rizwan Munro, Abdul Rafi Sajid, Ehsan Shakil, Hamad Ahmad Mehman, Syed Bakhtiar Ahmad, Muhammad Basil, received an A+ grade in the Computer Aided Design course. Muhammad Basil. Syed Talha Shamim, received an A+ grade in the CAD course, Computer Aided Design. Syed Juan Ali Kazmi, received an A+ grade in the Computer Aided Design course of NAVTEC Kamyab Jawan program. M. Fasi Alam, Muhammad Ali Arshad, received an A+ grade in the CAD course Computer Aided Design. Takmil Haider Abbasi, received an A+ grade in the Computer Aided Design NAVTEC course. Takmil Haider Abbasi. Muhammad Uwais, received an A+ grade in the Computer Aided Design course of the NAVTEC Kamyab Jawan program. Now we will be moving on to the high achievers from the web designing course. And from the web designing course, the first high achiever is Noman Shah. Again, he received an A+ grade in the web designing course.
Moving on to the next high achiever of the web designing course, Sheikh Hamad. Ladies and gentlemen, now moving to the high achievers from the robotics course of the NAVTech Kamyab Jawan program. The highest achiever from the robotics course, Sayyid Muhammad Abbas, received an A+ grade. Thank you very much, Ms. Nabila Umar. Thank you. जी सवाल यही मैडम कि ये प्रोग्राम जो है इसका मकसद क्या है और अब तक सिंध में कितने लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और नेक्स्ट प्लानिंग आपकी क्या है? जी बिल्कुल, ये हमने 17 फरवरी 2020 को 11,000 नौजवानों के लिए सिंध में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें कन्वेंशनल के मज़ामीन में भी बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई गई और जिसमें हाई टेक की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में पहली दफ़ा बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई गई। इसमें हमारे तकरीबन 150 पार्टनर्स थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। कोविड के क्लोजर्स ऑन एंड ऑफ होने के बावजूद बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बच्चे अब वो पास आउट हुए हैं। आज DHS सुफा यूनिवर्सिटी में उन्हीं ही की पासिंग आउट सेरेमनी है। हमने उनको असनाद तकसीम किए हैं और मुझे पता चला है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह रोज़गार पे लगे हुए हैं, जो है कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। साथ साथ बैच 2 भी हमने लॉन्च कर दिया है 11,000 बच्चों के लिए, 11,000 तालिब इल्मों के लिए सिंध में। और बैच 2 के बच्चे भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हमने बात की है कि वो रेगुलरली अपनी क्लासें अटेंड करें। इंशाल्लाह 6 महीने के बाद वो भी पास आउट होंगे। और जिन मज़ामीन और टेक्नोलॉजीज़ में ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि इंशाल्लाह पास आउट होते इनको हाथ के हाथ ना सिर्फ नौकरियाँ मिलेंगी, बल्कि इनके पास चांसेस होंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के और फ्रीलांसिंग के। मैडम इसकी फंडिंग कहाँ से आई है? पैसा जो है जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फंडिंग है थ्रू NAVTech प्रोग्राम। नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन ने ये फंडिंग की है कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसमें और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं, लेकिन NAVTech जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग का कंपोनेंट जो है वो कर रहा है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अफजल हक हूँ, DHS सुफा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। ये आज जो हमारे एक सेरेमनी हो रही है, ये आपका सर्टिफिकेट अवार्ड की सेरेमनी हो रही है, जो NAVTech का फर्स्ट फेज़ का जो बच्चे यहाँ 6 महीने के ट्रेनिंग लिए हैं 6 डिफरेंट फील्ड्स में, उनकी आज सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन में उनको आज अवार्ड दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ये दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट वी आर हैविंग। इससे पहले हम स्किल्स में नहीं थे, हम बेसिकली एजुकेशन में हैं, मगर हम समझते हैं कि स्किल्स भी आजकल इफ़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट बट इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक ए डिग्री प्रोग्राम। कोई अभी दिस इज़ द एज ऑफ स्किल्स, तो स्किल्स और वो भी स्किल्स इमर्जिंग फील्ड्स में, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आजकल आ रही हैं, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरह एडवांसमेंट कर रहे हैं, उसमें हम इम्पार्ट कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर डिज़ाइन, रोबोटिक्स, आपका रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह का हम कर रहे हैं अपने बच्चों को। मुझे बहुत खुशी हुई है कि DHA इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, DHS सुफा इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और NAVTech का शुक्रिया अदा हूँ कि दे हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू ऑफर दिस कोर्सेज। और ये प्राइम मिनिस्टर विज़न को आगे रखते हुए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, और इसको जारी रखना चाहिए ताकि ये हम अपने यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दें और उनको स्किल्स हम दे सकें। इसमें जो फर्स्ट फेज़ में 175 थे, अभी जो सेकंड फेज़ है उसमें करीब 225 है। फीस तो इनका नहीं है, कोई फीस नहीं, ऑल सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें को बस हम इनको हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑल द फंडिंग आर कमिंग फ्रॉम NAVTech। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देम और मीनिंगफुल ट्रेनिंग, दैट्स व्हाट वी डू। थैंक यू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید منہاس اور میں یہاں پرو وائس چانسلر ہوں ڈی صوفہ یونیورسٹی میں. ہم نے پچھلے 6 ماہ میں اپنے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کامیاب جوان پروگرام کا انعقاد کیا تھا اور آج الحمدللہ 6 ماہ کے عرصے کے بعد آج ہم ان کی گریجویشن سیریمنی کر رہے ہیں. تقریباً 250 بچوں نے اس میں حصہ لیا جس میں الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ایکسٹینسولی امپلائڈ تھے. ہماری جو سب سے بیسٹ فیکلٹی تھی جو کہ ڈاکٹر صاحبان کے اوپر مشتمل تھی، انہوں نے ان بچوں کو تیار کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو امپلائی کر سکیں اور اپنا بزنس خود شروع کر سکیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے جس میں الحمدللہ مجھے فخریہ طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈی صوفہ یونیورسٹی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. جی السلام علیکم. آج ہم ڈی صوفہ یونیورسٹی میں پرائم منسٹرز کامیاب جوان پروگرام کے انڈر جو اسکلز فار آل یعنی ہنرمند پاکستان پروگرام ہے اس کے بیچ 1 کے ٹرینیز کی جو کامیابی سے جنہوں نے یہاں پر 6 مہینے کی ٹریننگ اپنی کمپلیٹ کری اور وہ ٹریننگ اسکل بیسڈ ٹریننگ ہائی ٹیک اور ایمرجنگ ایریاز میں ڈی صوفہ یونیورسٹی میں منعقد ہوئی ہے. اور ڈی صوفہ یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی ممبرز اور بہت ہی ویل ایکپڈ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس میں بہت ہی اسپیشلائزڈ سافٹ ویئرس کی مدد سے جو ہے ان کی ٹریننگ یہ 6 مہینے کے میں مکمل ہوئی ہے. اور اس ٹریننگ سے ہم نے ڈی صوفہ یونیورسٹی میں ہماری بھرپور کوشش یہ تھی کہ بچوں کو اتنی صلاحیتیں ان کے اندر ہم منتقل کر دیں کہ یہ بعد میں بلکہ اور ٹریننگ میں رہتے ہوئے بھی اور ٹریننگ کرنے کے بعد اپنے لیے خود روزگار کے مواقع تلاش کر سکیں، بلکہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ایسے بزنسز شروع کر سکیں جس سے خود بھی کما سکیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ہائر کر سکیں. اور الحمدللہ اس میں ہمارے کافی سارے جو ٹرینیز ہیں وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہ صرف انہوں نے فری لانسنگ شروع کری، سیلف امپلائمنٹ پہ آئے، بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ امپلائی کیا. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ چند شعبے جو خصوصاً کمپیوٹر ایڈڈ انجینئرنگ فار پروڈکٹ ڈیزائن اور رینیویبل انرجی سسٹمز ڈیزائن، انڈسٹریل آٹومیشن، روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز اینڈ ویب ڈیزائننگ اینڈ ویب انجینئرنگ، یہ وہ ہائی ٹیک ایریاز تھے جس میں ہم نے ٹریننگ پہلے بیچ میں امپارٹ کی ہے. اور ہم سب کی اس کامیاب کوشش کی وجہ سے ہمیں نیکسٹ بیچ میں مزید شعبے بھی ملے ہیں جس میں ہم اس وقت جو ہے وہ 225 ٹرینیز کو ٹریننگز دے رہے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا بہت اچھا ویژن ہے، نیفٹیک کا بہت اچھا یہ ایک پروگرام ہے، بہت اچھی سوچ ہے جس سے جو ہے وہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اپنی یوتھ پہ محنت کریں اور یوتھ کو صحیح ڈائریکشن پہ لگائیں اور ان کو صحیح مشغولیت دیں. تو وی ہوپ دیٹ it will produce very good results, not for the individuals but for the whole nation, inshallah. Thank you.